आजिर एही वीडियो को स्वागतम कुनी कुनी पिला माने। गत वीडियो रे आमे मुनि जाइथिला हाट को विषय जानी थिले। आज आमे आ किछि नुआ कथा शिखिबा। अच्छा कहिलो पिले, तुमे माने केबे भोजी खाइबा को निमंत्रण रे जाइछो? कहिलो सेठारे कोन हुए? हाँ ठीक कहछ, सेठारे विभिन्न प्रकार सुस्वादु खाद्य द्रव्य सब खाइबा पाई मिले। अच्छा भोजी केते बेले दिया जाए कहिलो? हाँ जन्मदिन, घर प्रतिष्ठा, पूजा पर्वाणी एसबुरे भोजी खाइबा को दिया जाए। आउ बड़ दिन, नुआ वर्ष एसबुरे भी आमे बण भोजी करि थाउ। अच्छा कहिलो देखि पिले, बणर राजा किए? हाँ ठीक कहिछ, बणर राजा सिंह। तेरे आस वर्तमान आमे तम हस खेल बहिर पाठ 8 राजांक भोजी विषयटी को पढ़िबा। बणर राजा भोजी देबे, सबु परजा राजउआसरे खाइबे। डाकरा पाई जीव माने सजबाज होई बाहरिले। भालू बड़ डालाटिए धरिथिला, सेथिरे धड़ा धड़ा फूल सजा होई थाए। हनु धरी थाए गोलाप कढ़। सबा पछरे बुढ़ा गधियाटिए ढली ढली चालू थाए। डब्बारे खाइबा दरब थाए। ढांकुणी खोली दियागला। उआसरे जीव माने धाड़ी धाड़ी होई बसीगले। केते जण डंकी धरी परसिले। सबा शेष को बिलुआ आसिला। पीढ़ा पकाई बसीगला। भाबिला पेटे खाइब, देखिला बेलू डब्बा खाली। अच्छा पिले, वर्तमान तुमे विषयटी को जानिल, पढ़िल। तेबे आस वर्तमान आमे तुम हस खेल बहिर किछि अभ्यास प्रश्न उत्तर करिबा। देखिबा कौन होछि। 1 नंबर प्रश्न, आस कहिबा राजा कौन देले? राजा भोजी खाइबा पाई देले। भालू कौन धरिथिला? भालू बड़ डालाटिए धरिथिला। बिलुआ काहा उपरे बसिला? बिलुआ पीढ़ा पकाई बसिला। बिलुआ कौन भाबिला? बिलुआ भाबिला पेटे खाइब। शेषरे कौन हैला? शेषरे डब्बा खाली ही जाइथिला। वर्तमान आस देखिबा 2 नंबर प्रश्न। आस छवि देखि कहिबा। प्रथमे अछि डाळ। डाळ डाहण को ढोल। ढोल परे डंगा। डंगा परे जट। जट परे जाल। जाल परे जीभ। तापरे शगड़। शगड़ डाहण को मांकड़। मांकड़ परे कढ़। पुणी गध। गध डाहण को ओध। ओध परे धनु। ऊपर थिबा शब्द गुड़िकर ड, ड, ज, ध, ढ अक्षर गुड़ी को गोल बुलाइबा। देखिबा प्रथमे कौन अछि? डाळ। डाळ रे ड अछि, सेटे को हमें गोल बुलाइबा। तापर अछि ढोल। ढोल रे ढ अछि, तेणु ढ को हमें गोल बुलाइबा। तापर अछि डंगा। डंगा रे ड अछि, ताको हमें गोल बुलाइबा। तापर अछि जट। जट रे ज अछि, से ज को हमें गोल बुलाइबा। तापर अछि जाल। जाल रे ज अछि, तेणु से ज को हमें गोल बुलाइबा। तापर अछि जीभ। जीभ रे ज अछि, ताको हमें गोल बुलाइबा। तापर अछि शगड़। शगड़ रे अछि ड, से ड को हमें गोल बुलाइबा। तापर अछि मांकड़। मांकड़ रे अछि ड, तेणु ताको हमें गोल बुलाइबा। तापर अछि कढ़। कढ़ रे ढ अछि, से ढ को हमें गोल बुलाइबा। तापर अछि गध। गध रे ध अछि, ध को हमें गोल बुलाइबा। तापर अछि ओध। ओध रे ध अछि, ध को हमें गोल बुलाइबा। तापर अछि धनु। धनु रे ध अछि, ताको हमें गोल बुलाइबा। एबे आसु पिले देखिबा 4 नंबर प्रश्न। ड, ढ,
ଧ ଜ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଅଛି ବାଛି ତା ତଳେ ଗାର ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଗଧ, ଗଧରେ ଧ ଅଛି ତେଣୁ ଧ ତଳେ ଆମେ ଗାର ଦେବା। ତାପରେ ଅଛି ଧନୁ, ଧନୁରେ ଧ ଅଛି ତା ତଳେ ଆମେ ଗାର ଦେବା। ତାପରେ ଅଛି ଜିଭ, ଜିଭରେ ଜ ଅଛି ତା ତଳେ ଆମେ ଗାର ଦେବା। ତାପରେ ଅଛି ଶଗଡ଼, ଶଗଡ଼ରେ ଡ଼ ଅଛି ତା ତଳେ ଆମେ ଗାର ଦେବା। ତାପରେ ଅଛି କଢ଼, କଢ଼ରେ ଢ ଅଛି ସେ ଢ ତଳେ ଆମେ ଗାର ଦେବା। ତାପରେ ଅଛି ଡାଳ, ଡାଳରେ ଡ଼ ଅଛି ତେଣୁ ତା ତଳେ ଆମେ ଗାର ଦେବା। ତାପରେ ଅଛି କାଙ୍କଡ଼, କାଙ୍କଡ଼ରେ ଡ଼ ଅଛି ସେ ଡ଼ ତଳେ ଆମେ ଗାର ଦେବା। ଏବେ ଆସ ପିଲେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କ। କହିପାରିବ ତ କହିବା। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 5ଟି ଚଢ଼େଇ ଥିଲେ। ତାଳି ମାରିବାରୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ କେତୋଟି ଚଢ଼େଇ ରହିଲେ? ତାହେଲେ ଗଛରୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଗଲେ, ତାହେଲେ ଗଛରେ ଆଉ କେହି ଚଢ଼େଇ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କୁନୁ ପାଖରେ 3ଟି ବେଲୁନ ଥିଲା। 3ଟି ଯାକ ବେଲୁନ ଫାଟିଗଲା। ଆଉ କେତୋଟି ବେଲୁନ ରହିଲା? ତାହେଲେ ସବୁ ବେଲୁନ ଫାଟିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କୁନୁ ପାଖରେ କୌଣସି ବେଲୁନ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଆସ ପିଲେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ କାହା ସହିତ ସମାନ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା? ପ୍ରଥମେ ଅଛି 5ଟି ପତ୍ର, ତାକୁ ତଳେ ଥିବା 5ଟି ପତ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ ଅଛି 6ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ତାକୁ ତଳେ ଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ, ସେ ଫୁଲକୁ ତଳେ ଥିବା ଫୁଲ ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଠ 8ର ଛବି ନମ୍ବର 2 ଦେଖି କହିବା। ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ କିଏ ବସିଛି? ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ ହରିଣ ବସିଛି। କେତେ ଜଣ ଭୋଜି ଖାଉଛନ୍ତି? 7 ଜଣ ଭୋଜି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସ ପିଲେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଛବି ଦେଖି ବାକ୍ସରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି 2ଟି ବାଘ, ତାପରେ 3ଟି ହରିଣ, ତାପରେ 4ଟି ମାଙ୍କଡ଼, ତାପରେ 5ଟି ଫୁଲ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ତୁମେମାନେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବେ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ବାକି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସୁଥାଅ, ଖେଳୁଥାଅ, ପଢ଼ୁଥାଅ, ବଢ଼ୁଥାଅ। ରହୁଛି, ବାଏ।